फरमाया आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाइए कि ए मेरे रब अगर तू मुझे अजाब दिखाने लगे जिसका उनसे वादा किया जा रहा है, रब्बी फला तजअलनी फिल कौमि ज़ालिमीन, तो ए मेरे रब मुझे जालिम कौम में शामिल ना फरमाना। 95 देखिए, व इन्ना अला अन नुरियका मा नईदुहुम लकादिरून, और बेशक हम इस बात पर जरूर कादिर हैं कि हम आपको वो अजाब दिखा दें जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं। इदफा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून, आप बुराई को ऐसे तरीके से दफा किया करें जो सबसे बेहतर हो, हम इन बातों को खूब जानते हैं जो ये बयान करते हैं। 97 देखिए, वकुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, और आप दुआ फरमाइए ऐ मेरे रब मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, और ऐ मेरे रब मैं इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। 93 से 98 तक की आपने तर्जुमा सुना है, आप इसकी तफसीर देखिएगा। कुर रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून, यानी कि अब इस आयत मुबारका में जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी है कि आप तवाज़ो और इनकिसार के तौर पर ये दुआ किया करें कि ए मेरे रब अगर तू मुझे ज़रूर वो अजाब दिखाए जो उन काफरों को दुनिया में दिया जाएगा या आखिरत में दिया जाएगा, तो मुझे उन मुअज़्ज़ब लोगों में शामिल ना करना। बहुत अहम आया मुबारका है, इसको बहुत दिल से सुनिएगा क्योंकि इसमें बड़े शुबहात पैदा हो जाते हैं, बड़ी अलग अलग तफसीरें की जाती हैं। अदब एहतराम का तकाजा यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के लायक तफसीर को पढ़ा जाए, समझा जाए, सुना जाए। और देखो और क्या फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें, फिर आपके बारगाह में तवाज़ो और इनकिसारी के तौर पर ये दुआ किया करें कि ए मेरे रब अगर तू मुझे जरूर वो अजाब दिखाए जो उन काफिरों को दुनिया में दिया जाएगा या आखिरत में दिया जाएगा, तो मुझे उन मुअज़्ज़ब लोगों में शामिल ना करना। अगर ये इतराज किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं, आपको दुनिया या आखिरत के अजाब में शामिल करना किस तरह मुतसव्वर हो सकता है? इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह पाक अपने नबी को कह रहे हैं कि मुझसे अजाब से पनाह मांगो या ये दुआ करो कि मुझे अजाब में शामिल ना करना, जिनका वादा तूने कुफार से किया हुआ है। अल्लाह के नबी से तो कोई गुनाह सरजद नहीं होता, ना नबूवत से पहले भी आप हर चीज से पाक थे, अल्लाह पाक ने आपको गुनाहों से महफूज रखा था। फिर नबूवत जब आपको नबूवत का ऐलान करने के लिए कह दिया गया, ऐलानिया तौर पर जब आपने नबूवत का दावा किया, तो उस वक्त तो फिर आप दर्जा उला आपके अमाल ऐसे थे कि जिसमें कभी गुनाह सरजद होता ही नहीं था, गलती का गुनाह का कोई एहतमाल नहीं था। फिर ये इंसान तसव्वुर कैसे कर सकता है कि आपको अजाब से महफूज रखने की दुआ की तालीम अल्लाह पाक दे रहा है? कि ये तालीम क्यों दी गई है? अब इसके बारे में जो मुफस्सिरीन कराम हैं अहदीस की रोशनी में फरमाते हैं कि इसका जवाब एक ये है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने आपको तवाज़े करने और इनकसारी करने की तालीम दी है। इसका दूसरा जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें यह तालीम दी है कि हर चंद के आप मासूम हैं और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप अजाब के मुस्तहिक हों, ताहम अल्लाह ताला बेनियाज है। आप इसके जलाल से डरते रहिए और ये दुआ करते रहिए कि जब अल्लाह जालिमों के अजाब दे तो आपको उस अजाब से महफूज रखे। इसका तीसरा जवाब यह आता है कि आप अपनी उम्मत के लिए आइडियल और नमूना हैं। आप ये दुआ करें ताकि आपकी उम्मत भी आपकी इत्तबा में ये दुआ करे, और इस दुआ करने में आपकी उम्मत के लिए दो फायदे होंगे। एक, इस दुआ करने का सिला मिलेगा, यानी उनकी दुआ कबूल की जाएगी। सिला ये होगा कि उम्मत जो है वो भी कुफार को अल्लाह पाक ने जो अजाब दिए, अल्लाह पाक ने जो अपना कहर और गजब उनके ऊपर ढाया है, जिस तरीके से उनको तबाह बर्बाद किया है, जो अल्लाह ताला की जात ने बरोज़े क़यामत उनका हशर करना है, जो जैसे बुरी तरीके से उनको मौत आती है, तो अल्लाह ताला की जात फरमा रही है कि आप ये दुआ इज्जत करते रहें। इससे आपकी उम्मत जो है, चूंकि आपका उसवा हसना हमें यानी कि उस पर चलने के लिए कहा गया है, उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। जब आप अल्लाह के नबी होकर इतनी इज्जत इनकसारी करेंगे, आप अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी उम्मत चूंकि आपके उसवा हसना पर चलने वाली है, आपकी सुन्नत पर चलने वाली है, तो आपकी उम्मत भी मुझसे यही दुआ मांगेगी। और इससे क्या होगा
کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا، اور دوسرا آپ کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کا ان کو ثواب ملے گا۔ یہ تیسری جو تفسیر ہے یہ دیکھیے بہت خوبصورت ہے۔ پھر فرمایا چوتھا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس دعا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رسول اور معصوم ہونے سے صرف نظر کر کے صرف اس حیثیت سے یہ دعا کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے کہ وہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر پانچواں یہ ہے کہ اس کا بعض احکام ایسے ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت بہترین اس میں مثال دی جا رہی ہے جو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو توجہ چاہوں گی۔ بہت بہترین مثال ہے۔ فرمایا کہ جیسے بعض احکام عقل سے ماورا اور محض تعبدی ہوتے ہیں، جیسے پانی نہ ہونے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کے وقت طہارت کے لیے ہم تیمم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جبکہ ہاتھوں اور چہرے پر مٹی ملنے سے صفائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ حکم عقل سے ماورا ہے، انسان کی عقل میں نہیں آتا کہ جو انسان پانی سے جب وضو کرتا ہے، پانی سے تو ہر چیز کو طہارت صحیح طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مٹی سے جو تیمم کرتے ہیں یا مٹی سے بنے ہوئے جتنے بھی جز ہیں ان سے ہم تیمم کرتے ہیں تو اس سے تو بظاہر تو کوئی یعنی کہ صفائی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ عقل سے ماورا ہے۔ چونکہ ایسی صورت میں طہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم تیمم کرتے ہیں۔ اسی طرح موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم مسح کرنے کے اگر موزے پہنے ہوئے ہیں، وضو کر کے ہم نے موزے پہن لیے ہیں، اب ان جو موزے ہیں ان کے اوپر ہم مسح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ گندگی تو پاؤں کے نیچے لگتی ہے، نیچے والے تلووں میں، لیکن جب مسح کرنا ہے تو ہم نے اوپر والے حصے میں کرنا ہے، اور یہ حکم بھی عقل سے ماورا ہے، کیونکہ موزوں کے نچلے حصے پر گندگی یا میل کچھ لگنے کا احتمال ہے اور اوپر والے حصے پر نہیں ہے، لیکن ہم کو اوپر والے حصے پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اس پر مسح کریں گے، خواہ ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے۔ اسی طرح جب پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے، ریح خارج ہوتی ہے، اس طرح سے ہمارا وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی عقل سے ماورا حکم ہے، کیونکہ ریح خارج ہونے سے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگتی، اور یہ طہارت کے منافی بھی نہیں ہے۔ ظاہر جسم میں کوئی نجاست لگے تو ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے تو ہمیں طہارت کریں، لیکن چونکہ جو ریح ہے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی ہے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بظاہر تو یہ عقل سے ماورا ہے۔ کیسا کیوں ہے؟ کوئی ایسی گندگی تو نہیں نکلی پیٹ سے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ ہمارے کپڑے خراب ہو گئے یا ہمارا جسم خراب ہو گیا ہے جو ہمیں وضو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ عقل سے ماورا ہے۔ تو یہ بھی عقل سے ماورا حکم ہے، تو کیونکہ ریح خارج ہونے سے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگتی، یہ طہارت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں کہا لگانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم بھی عقل سے ماورا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے سے افضل ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے طواف کرنے کا حکم دیا، یہ حکم بھی عقل سے ماورا ہے اور تعبدی حکم ہے۔ تو اس طرح باوجود اس کے کہ آپ رسول معصوم ہیں، آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریں کہ اے میرے رب جب تو ظالموں کو عذاب دے تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا، تو یہ حکم جو ہے یعنی کہ ماورائے عقل ہے اور محض تعبدی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے آپ کی اسوہ کو فالو کرنا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی ہو کر اتنی عجز و انکساری کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دن میں 70 بار، دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، رات بھر جاگ جاگ کر آپ اللہ تعالیٰ کے لمبے لمبے قیام، رکوع اور سجود کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہوئی، بخشش کی بشارت ہے، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ کے فرشتے آپ پر آتے ہیں وہی لے کر، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی عز و انکساری کا یہ عالم ہے کہ پوری رات کھڑے عبادت کر رہے ہیں، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے لیے آرام کر لیا کریں، لیکن اس کے باوجود نبی کی قسم کا یہ عمل، تو پھر امت کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ امت کو کیسے یعنی کہ عبادات کرنی چاہیے، کیسے معاملات کرنے چاہیے، عمر کا قول جو امت ہے ان کے اقوال اور افعال کیسے ہونے چاہیے؟ اس کا چھٹا جواب اس آیہ مبارکہ کا مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ آپ رسول معصوم ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کو توبہ کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اس کا سورہ نصر کی آیت 3 میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے مغفرت کی دعا کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں
70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से इस्तिगफार करता हूँ और तौबा करता हूँ। सही बुखारी, सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा, मुस्नद अहमद में इस हदीस मुबारका को रकम किया गया है। अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म का भी गुनाह नहीं किया, और तौबा इस्तिगफार गुनाहों पर क्या जाहिर है गुनाहों पर किया जाता है। इसलिए इस हदीस मुबारका का मुहम्मल ये है कि आपका तौबा इस्तिगफार करना आपके दर्जात और मरातब में तरक्की और बुलंदी के लिए है। इसी तरह इस आयत में आपको जो हुक्म दिया है कि आप ये दुआ करें कि जब अल्लाह जालिमों को अजाब दे तो वो आपको इस अजाब में शामिल ना करे, आपकी ये दुआ भी आपके दर्जात और मरातब में तरक्की के लिए है। इस आयत के मुवाफिक वो तवील हदीस मुबारका है जिसको हज़रत मुआज़ बिन जबल ने रिवायत किया है। अब इसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, और जब तू किसी कौम को फितना में डालने का इरादा फरमाए तो मुझे फितने से बचाकर मेरी रूह कब्ज कर लेना। इसका 7वां जवाब यह है कि हर चंद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, और आपका जालिमों के अजाब में मुब्तला होना मुतसव्वर नहीं है, तसव्वर ही नहीं किया जाता। इसके बावजूद आपको ये हुक्म दिया कि आप दुआ करें कि अल्लाह आपको जालिमों के अजाब में शामिल ना करे, क्योंकि कभी जालिमों के जुल्म की नहूसत उनको भी पहुंच जाती है जो जालिम नहीं होते। जैसा कि इस आयत में साबित है, सूरह अनफाल की आयत 25 है, वत्तकू फितरतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और तुम इस वबाल से बचो जो खुसूसियत से सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं आएगा जो तुम में से जुल्म और गुनाह के मुर्तकिब हुए थे। और कभी जब आम अजाब आता है तो उससे बुरों के साथ नेक भी मुतासिर हो जाते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे जब कसरत से बारिशें होती हैं, सैलाब आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, या कहत पड़ जाए, या कोई और जमीनी और आसमानी आफत आ जाए, तो इससे नेक और बद सब ही मुतासिर होते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया कि जब जालिमों को आम अजाब दिया जाए तो आप ये दुआ करें कि अल्लाह आपको जालिमों के अजाब की नहूसत से और उस अजाब के अमूम से सलामत और महफूज रखे। अपने कलाम की हिकमतों और इसकी बारीकियों को अल्लाह ताला ही खूब जानता है। जो मैंने बयान किया, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे गलती से महफूज फरमाए, आमीन। आप देखिए, जो मुशरिकीन थे वो अजाब का इनकार करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इससे डराते कि अगर इस तरह कुफर और शिरक पर कायम रहें और अपनी हट तरमी से बाज ना आए तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। और सो अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत 95 में फरमाया, बेशक हम आपको वो अजाब दिखाने पर जरूर कादिर हैं जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। अब इस आयत बरका का माना यह होगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला इस पर कादिर है कि वो अपने रसूल को उनका अजाब दिखाए, लेकिन उसने उनसे इस अजाब को मुअख्खर कर दिया है क्योंकि उसको इल्म है कि इनमें से बाज लोग ईमान ले आएंगे या उनकी औलाद ईमान ले आएगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, सूरह अनफाल की आयत 33 है। और अल्लाह की ये शान नहीं कि जब आप इनके दरमियान हो तो इन पर अजाब भेज दे। इसके बारे में एक कौल ये आता है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका अजाब दिखा दिया जब उन पर कहत की सूरत में भूख का अजाब नाजिल किया गया, हत्ता कि वो मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। हज़रत इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं, कुरैश ने इस्लाम कबूल करने को मुअख्खर कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ दुआए ज़रर की तो उनको कहत ने पकड़ लिया, हत्ता कि वो इनमें हलाक होने लगे और उन्होंने मर्दार जानवरों और हड्डियां खाई। फिर अबू सुफियान आपके पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं और आपकी कौम हलाक हो रही है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, फरतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, सूरह दुखान की आयत 10 है। आप इस दिन का इंतजार करें जब आसमान जाहिर धुआं लाएगा। अब जो है कुफार कहत के अय्याम में भूख से मजबूर होकर आसमान की तरफ देखते तो भूख और कमजोरी की शिद्दत की वजह से उन्हें आसमान धुएं की तरह नजर आता था। और एक कौल इसके बारे में यह आता है कि कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत धुआं भी है, जिससे काफिर बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे और मोमिन जो हैं वो इससे कम मुतासिर होंगे। इस आयत में इसी धुएं का जिक्र है। अब इस तफसीर के एतबार से ये अलामत क़यामत के करीब जाहिर होगी, जबकि इससे पहले जो तफसीर की गई है उसके एतबार से ये अलामत जाहिर हो चुकी है, जैसा कि सही बुखारी में है। और ये दोनों तफसीरें जो हैं जो मैंने की हैं ये सही हैं। फिर वो लोग अपने कुफर की तरफ लौट गए और इसका जिक्र इस आयत में आता है, यौमा नब्तिशुल बत्शतल कुबरा, सूरह दुखान की आयत 16 है, जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे।
اب اس ایک قول یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے عذاب جنگ بدر کے دن دکھا دیا تھا، جب 70 کافر جو ہے وہ قتل کیے گئے اور 70 کافر گرفتار اور باقی ذلت کے ساتھ پسپا ہو کر بھاگ گئے، اور فتح مکہ کے دن کفار کے عذاب دکھایا گیا جب کفار مکہ کو شکست فاش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں پر ٹائم جو ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے، جو میرا آج کا ٹاپک تھا جس میں عفو اور گزر کرنے کے حوالے سے ہے، اور سارا جو نیند کے جو انسان نیند میں ڈر جاتا ہے اس کے حوالے سے دعا تھی، میں نے ذکر کی تھی، اس تک ابھی تک ٹائم پہنچا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ اور زندگی رہتی ہے، بشرط صحت بشرط زندگی، انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ہم اس قرآن سورہ مبارکہ کی تفسیر کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور ہوگا، اور آیت نمبر 96 سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا آغاز کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی، صحت و عافیت والی زندگی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس طرح ہم موت کے قریب جا رہے ہیں دن بدن، اسی طریقے سے اللہ پاک ہماری ایمان میں اضافہ فرماتا جائے، ہمارے اعمال صالح میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ